Oh, victory party. Oh. Oh. Oh, victory party si engineer, oh, engineer. Si ano? Si Sir, ano ba 'to? Nakalimutan ko. Si Mr. Basilan. Coach! Victory party. Oh. Napunta dito si Campi. Champion na eh. Una na. Video na video. Oh. Sa badayan, ang Paul. Champion oh. Oh, congrats coach. Oh, si Coach Rode oh, si Jan oh. Yung ganunin mo. Lalo na pag-alras yung nakalaban nyo. Ito si Sander Boy oh. Okay, oh. Papa. Kung pag-alras kalaban namin alras. Kunting sundot lang. Yung pinalo ko si ano, pag-ahas na yung pag-aray, yung kumilapot. Si Binero late ng tiyan oh. Paul. Nagsarap niya yan, ang Paul. Ano natin sa Boqueria? Puro mga malalabo tawag doon. Wala namang pinta yung kwando ni Guerrero ni. Yun yung Estraha. Estraha na. Yun yung binyo dito. Oh. Victory party lang naman eh. Tingnan natin yung nag-iihaw dito. Siyempre sir, kasali kayo sa video sir. Yan, nag-iihaw sir. O, yan o. Oh. Sir, saan yung isda? Yun. Oh, ganda ng ihaw ano. Saan yung isda sir? Ano yan sir? Tilapia. Tilapia. Yung kaya doon na luto na yan eh. Yung Yun o. Oh, yun. tambakol. Yun yung isda o. Tilapia o. Ayos. Yun ang area. Oh. Punta naman tayo sa swimming pool. Oh sir, hi ka naman dyan sir o. Ay! Oh, si engineer oh. Ang isda. Sarap yan oh. Tilapia oh. Yan, oh. Tilapia. Lalaki. Oh. Matataba. Galing. Tilapiang Saudi. Victory party. Sama ng herpe dito. Ano yun? Yun. Yun yung mga tropa. Yun yung mga tropa oh. Mga basketballista. Sabi niya oh. Si Lolo yun. Oh, uwi na yan. Uwi na yan bukas. Sino to? Bakasyon. Ha? Ayan, si Mr. Gilbert Jayo. Pupunta ko yung swimming pool eh. Coach oh. Victory party. Oo, pwede doon maligo. Malinis yung tubig niyan, kakalagay lang yan eh. Victory party. Mr. Francis. Yan yung binyo sa loob. Walang lamisa eh. Ito. Roasted. Tom yum. Pansit. Chop suey. Kaldereta. Wow, ito yung isda. Sarap. Kasama yan. Oh. Yan ang magaling na player namin. Oh. Ayun na. Yan si Mrs. ni Berden. Magandang asawa ni Berden. Ayan, nako. Pinakamaganda. Asawa ko raw yan. Ito yung pinakagwapo. Future player. Future player. Ayan. Oh, galing oh. Pang transpass yan. Hindi, Alhambra yan, sir. Punta natin sila doon. Nagsuswimming. Tingnan nyo na lang sa YouTube to. Engineer, ayos ka lang dyan. Engineer, okay ka lang dyan. Yun, engineer macho, laki ng katawan. Kunin naman natin yung sakyan niya. Ayan yung sakyan ng engineer malupit wala ni Jan sakyan ni ni Jan. Video lang yan. Video lang yan. Video, okay. Tingnan mo naman